Good morning. Uh, Today is August 2, 2023. Ada tayo nga dito'y residence ni Bishop Miller Tumilas kani Reverend Auring Tumilas. Kat lukatan tayo man iti puso, iti likmi, iti panang bisita tayo, iti bishop tayo kan ni Reverend Auring Tumilas. Kat naragsak kami, umay kami nga mang interview, mang damag kanyada. Iso nga tatangarod nga aldaw, nilokatanda iti puso da, nilokatanda iti balay da. Iso nga intayo man umuneg. Good morning, Bishop. Good morning, ako po. Welcome. Umuneg kayo. Iso nga dahil iti video tayo, makita tayo nga dito'y iti Bishop tayo, ni Bishop Miller Tumilas kani Reverend Auring Tumilas. Kat siguro iti panang istoryada, panang lukat da iti puso da, sapay kuma ta ma-inspire tayo. Noan niya ti mission da, noan niya iti ada ijay puso da nga inkabin niya po Diyos. Kat thank you iti dating nga opportunity, Bishop. Thank you, Reverend Auring. And so let's go inside. Kat damakap man nga una ni Bishop Miller. How long kayo nga nagstay dito'y Uyaw? Nabayagin. Pagkapataon 1969. 1969. Tapos, nagapuan nyo kali, Bishop na lugar? Adaway Kabayan Benguet. Ni Lola Ngaymat nagapuan na. Ijay walang adaway. Iso na lang tati. Ayan nga siguro ijay bitno. That was way back. Numabalin ko man nga Danmagan, iti birthday, iti Bishop, tapno ma-estimate tayo. August 5, 1955. 1955. Kat dahi tangarod. Kat ni Reverend Auring Ngaymat. December 26, 1955. Wow. So, I think imay kayo ito'y Uyaw, anya ti high school or anya ti you are in your 20s already? Elementary, idi imay kami. Iso na lang ta. Nagsubli kami ulit. Ijay Benguet nga nag-intuloy ti eskwela. Taawan ito ibiti eskwelaan. Pura elementary, awan. So nga nagsubli kami ijay Benguet. Sa kami mula nagsubli dito. After no bakasyon, nagsubli kami dito. No school days, nagsubli kami ijay Benguet. Nung damagap man, apay nga Uyaw, tinapili yun nga pagyanan. Kan siguro irugrugi tayo nga apay kasano kayo nga nagamam mo? Nagamam mo kami, hindi naglipas iso naman nga nagpastora. Mabalik nyo man nga istorya, Bishop, titirugrugiyo. Ijay nagapuan nyo, agtugaw tayo ba o na ba? Tapno mas komportable tika. Staff, ito tala nagkinita. Sige, sikat di man. Alat di bata. Okay. Okay lang ito ma-edit mo ito na ko. Way back 1972, nga nag-graduate, iso na ijay Miracle Revival Bible College, Manila. 1974 mat kanyak. Ijay amin ti pagis-eskwilaan uray dagijay taga Mindanao, taga Luzon. Ngam ididimanon ti panawan, nag-open ti tribal school. Iso nga da kami ti nagiging teaching staff. Ijay kami nga nagkinita.
nagtuloy yan aging gana nga adati church. Isuna more nga ijay evangelistic team ti ayan na while ada ito church aging gana itata. Idi ko nagtuloy ti Bible school ngem nag-close na ito pandemic. Ngem still pala ang more ti ayan na ijay evangelistic team. Ada aklat nga nagiging host pastor aging gana nga nag-expand ti trabaho kas jay lata mostly nga isuna ti evangelist while ada nga agpas-pastor aging gana tata. Nung mabalin ko man nga damagan, Pastora, ni Bishop tayo, nangrupi kayo na ibagay ijay Benguet. Unsa? Ni Bishop tayo, nag-iskwilaan na nga iti elementary. Ijay mo't lang adaway. Ijay adaway. Anya ti kaslang anya nga nag-start iti calling na kaano nga naamuan na iti calling na iti ministry. 1971 narianak na inayaban na ti Apo na panak iya Manila hindi ako nang lugi adaya panawan nga nakita di milagro niya po Diyos ada emay dito nga taga Pangasinan nga nag-pioneer dito uyaw haginggang emay dito nalawagan ti panunot ko tinarigagayak mag-pastor so in 1971 napanak man nila di ako nag-eskwela. Idi ada kayo ijay Manila. Kumusta nga imat anya ti sitwasyon niyo idi ada kayo ijay? Dahil tinakaskas daw nga kumbinsido ak ngay nayabanak niya po Diyos ta damdamo nga mapan Manila anak nga rimrimuar. Dinapanak Manila slangay ang kumawawatan tilubog ko tikadak ijay simpe di taga Manila na idumdum at ibiyagda kaya nagapuak lang dito yung kabanbantayan so nga upat nga bulan nga kasla ang kumawawatan nga maginggang bumaybayag mawawata kung kumbinsido ak nga inayaban nak niya po Diyos ta wala kasanaw tirigat nakayak ta anak tiawan ti mabalin na biglang napanak Manila ngawang gamit na. Wow. Actually jay kumati damagak inuno na ka dinamag iti Manila ngam naibagayo nga adaway tinagapuan nyo no mabalin ko nga damagan tayo kada Bishop no anya ti kasasad ti biag daydi mano kayo nga kakabsat Bishop walo anya nga iti kaslang trabaho ti naganak kada kayo farmer awang pulos farmer dati uyaw. So nga nangag tayo nga rodiyay nga testimonyo iti Bishop tayo nga nagapu ijay adaway napan ijay Manila ijay damat nga nagamamo kani Pastor Auring ijay Manilan ba? Iti uyawan. Ijay uyaw. Iti uyaw. Nag-open Tribal Bible School. Okay. So nga day tangar ti istoryada. Ikat mo mapailang Andreo. Han mo in detail nga napangka nga doon ta sapatos mo intagda so nga atindong jay malita na da iti uway habo nga I-play na ka. Ito nandun. Ibagakon. Hindi na panak Manila. So nga no maikat kasami ka napanak jay Manila nga amin nga gamit ko intagda. So nga disimang patakayay medyo mabainak tagya intagda nga sapatos at igdug dagay badok nga intagda nagdaklan ket inapanak Manila awang gamit ko Urang laang nga basura ti labas nan So nga, Manila ti tagya usapan
iya ko pa nga napadas nga nagdara ti ngipan ko gapo taasin ti kulgit ko. Kaya napanak Manila nga kaslangay nga nakayay pagdigdigos ko. Dajay pagdigdigos nga pag-ugas sa kaldero. Tawan nga talaga. Ajax. Ngayon, awan nga talaga ti kwarta ko na pa. Hindi kasi nga ada yan Manila. Agkarkaragak latay jay. Sapit kirigat na ba jay. Nagapuak ti bantay. Awan ti agsawat ti Ilocano. Pana-English amin. Kaya jepet ti may sana medyo dadagsan ti biyag ko. Di bali nga awang gamit ko. Marigatan na kaya pag-eskwelaan. Ngayon, di nakaliw-liwa napiksa ti panunod ko nga pastora. Ray niya ti arigat. Ang panapanunod nga ti arigat. Ti kahit ko kat pastora. Ta kumbinsido ako nga ti panagpastor ko makatulong iti ado. So nga, ang panapanunod ti arigat. Ray niya ti mangyari. Nagtuloy ako nagtang. Hindi 5 months nga karkararagak. Ada nating nahinga taga Manila. Nasiyansa nga nung magkita na iso lang iso tibado. Gana nga damat nagtignay nang rugi ako basit nga nagsapatos. Get dagaya kakadwak nga lalaki mabayanda nga mang tugot kanya. Awang pwede mang katungtong kanya dagaya bado kami kasabado tilakay. Kaya nukit kita ang tibiyat ko dada kaya Manila. Pas langay nga. Uray sino siguro. Slangay nga na makaya. Adak latay jay nga. Haan nga agtagtagari nga. Tipagyamanap. Agkarkararagak. Gingga nga. Nakita nga. Inayaban nga po nakayak matirigat. Taga sa mawan sapatos ko. Awang bado, may sapay ti brief ko. Ikat yung brief ko, hanak nga agdigos ti aldaw. Agdigos ak terabi. Di yung brief ko, may isa. Ipamagak pa iti, may isa karabi, inton bigat. Sakak namin. Ngayon, hang ko na panunod iti agawid, tinapanunod ko. Sana bukas mapagtangko yan harapa. Damagak man, Bishop, iti anya ti arapa apyo idi before kayo nga nag-join ijay Bible School ijay Manila. Ado matiara pa ako kumaini kahit kumat kumang agnegosyo, agtrabaho. Ngayon, napikpik sa jay ayab niya po sa kanya. Nalipatak amin dagijay. Nalipatak dagijay ng tarigagay ko. Impang pamaysa iti agpastor. Ag-eskwela ti ken pastor. Iti panagpastor yung arod, Bishop. No, adaman ti damagak nga ko. Tatakot adungay ti ko. Kaya't naman nga pastor. I think nadamag in yung previous video da ito yan. Idi time nyo, ado ba ti kayat na nga agpastor, ijay nakakuan nyo? Idi naggraduar ako, idi 1972, ijay matan nga naglibutak. Kit ado mas daw nga imposible nagpastora. Ijay matinang rugyan nga dagiti kakadwa nga tribo adamatan tinagpastoren. Iga po ijay nakita da nga kas na imposible. Wow. Ituloy ko man nga damagan, Bishop, iti agsublianan ta from Manila, then you came to Uyaw. Apay nga Uyaw? Dahil tati siguro na-explain tatay ni Pastora ng damagak man na from your side, anya di apay nga Uyaw? Idi imay ni Yemanong ko dito'y ada kami jadaway. Imay da nga nagtrabaho. Kaya idi imay da dito'y nakita da nga mayat.
Aha. Isong simurot kami. Isong simurot kami, nagyang kami dito'y uyaw. Ito'y matenti nakasarakan mi, niya pastor. Ito'y uyaw, ng taga Pangasinan. Ijay tinangrugyan ng, idiada kami ito uyaw, dito'y mat nga nangrugi iti trabaho dito'y Kabangbantayan. Tawan idi nga pulos ti simbaan. Ket no alaam dito yung mat nga nangrugi ti Pentecostal dito Kabangbantayan. Dito uyaw. So dito uyaw ti nangrugyan na iso dito ti nakaibangon ng ti Bible School. Bible School. Numabalin nga i-explain nyo, no? Istoryayo. So dati Bible School idi. Di Bible School, siguro numabalin nga apan tayo jay location ti Bible School, mabalin tayo nga apan bisitaan damdama kan di church tayo ngam tata no mabalin nga umunag dito balayo Mabalin sir. Permi nga mabalin. Tap no makita dagiti agbuyamat no nilokatan ni Bishop ti Puso na lokatan na pa iti balay na. Tap no makita tayo iti bishop tayo. Sige i-cut mo pa. Ano mat mailako ta pag na nga adayo. Uray ita baba nga ayan ti trading pustata. Man ti gumatang mang agatang dala ang katpirbandel deta ti ka isalsalong iso nga numakan. Ag ako nganudya ko na mailako. Mapay nga makasali ta. Binindisyonan na ka nga po Diyos nga anak nga po ko. Tapno ya kasaya-saya na dangay ti mangibaga. So dispensary nyo ta. Umuna ya sangit ko kaya nga panagsaw. Kumbinsido ako kami nga sana nga maamuan ti ado nga tao awan matiakas ka na kaya. Kit mo kayo na bindisyonan. Awan may timang amo. So ya sobrang pa nakabinbindisyon ko ka. Sana ka din nga makasao. Nabindisyonan kayo nga po ko. Kahit matete niya. Wasap ta, di kayo penay anak. Interview ka. No alam ti comparison na kat hantay nga pagkikit ti wala dito tadya na rin. Awan ti badong may sa badong ti Lunes aging ganat ti Biyernes nga eskwela ka. Labaan ti Sabado. Siyempre, nagigya ka eskwela kada mabalinda. Manila di kayo. Kesiyak nga nagaputi. Di ako naman imposible nga kita na kaya kat barangay uyaw nagapo. So mamatiyang mat nga binindisyonan niya po yung itong bantay. Kumbinsido. Amin kami nga may dito Uray ya Manila. Kasanda agawin niya nga may dito. Dapat ati yung iba kang student at mga explain. So may madya sa lutso na apay nga may kayo ti uyaw. Siguro dito yung bantay at kinugat ti binindisyonan niya. Kaya nagiging home base Dagiti estudyante. Nagduduman sina pananda. Nung adadya nila nagsublida. Isudan ati ada ka dagiti nagduduman nga probinsya. Nagduduman nga tribu. Diyan hani nga maabot ba? Kumbinsi dito nga ni Andrew kinamnat. Regalo isuda nga po ko. Dito yung bakit? Nuhang kayo na bindisyon na. Sino nga iti makaaramit ti kastoy? Uray malang na bindisyonan kayo nuhang kayo nga Kristiyano awan at ay, thank you. Sige. Actually, medyo agner-nervyosa nga interview ta. Actually, ti ununa nga pastor nga dinengdengeg ko ti sermon na ni Lola nga Oring. Kat kasla ibagak nga agnervyosa ta it's been a while mat lang nga makatkatungtong ko isuda ta 8 years nga nagyanak ijay Korea. Uray na bumisbisita ak ditoy nabayag mat lang nga hanak nga nakaawid nga nagdengeg iti preaching na
ngam uray may pay no hanak nga naka dengdengeg nga nabayag. I always treasure nga digay naadal ko kan digay mensahe nga in part ono inted ni Pastor Auring. Uray matpay iti adu nga mensahe ni Bishop Miller. Iso nga let me take this opportunity nga agpasalamat iti Bishop Miller kan ni Reverend Auring ta siguro nohan nga isudahan nga di mensahe da pidining dengeg ko siguro sa bali ti biag ko tata. So nga I praise God iti ministry kan iti mission from Adaway to Manila to Oyaw nga dito yung matinayanakak. Kat actually dito iti ununa nga simbaan nga simrakak. Kat later on bisitaan tayo. And I just want to I just want to also appreciate iti ministry the Bishop kani Reverend Auring. So nga tata siguro siripan tayo iti daytoy idi nga simbaan kat iso ti nagsimsimba lang since I was little, young as I think 4 or 5, and dito yak mat nga kwa in sarap the parents ko idi baby ak pa lang. Iso nga daytoy ti simbaan nga nagapuak kan iso nga hindi ko nakaagnervyos at tatakat interview akon iti nagapuan siguro iti pamatik no iso dati nangimula iti bukol iti pamati because of their mission dito'y Oyaw. Kat imbagbaga ni Lola Tatay nga sir kanya, but actually I'm not a sir. Thank you. Iso nga siguro Lola oray ibagam latang apo o no Abner. Kat oray matpay iti lolok ni Bishop. Talagang na-blessak iti ministryo, iti mission nyo. Kat nangag tayo nga iti di testimony ni Bishop tayo nga niya di atidog ti sapatos na Intentidakal nga tao. intentidakal nga tao ngam tata anya nga ta iti inaramin ni Apo Diyos iti biyag na from that past. Now we look at Bishop Miller right now. Iso nga no mabalin nga umunag tayo ti balay kan damagan tayo pay no anya ti current status iti mission da. Iso nga damagak man nga una Bishop now we go to the current mission nga in trust ni Apo Diyos kanyayo. That is the Living Intertribal Christian Mission Incorporated. Why why did you name it Likmi o no Living Intertribal? Gapo ijay Sir Mata ni Juan. Kunana nakita dagiti nailukat ti langit, nakita na dagiti nagdudumang tribo, nagdudumang pagsasao, nagdudumang dayjay langit. Digiti gapo nga napanaganan ti Intertribal Christian Mission. Tatitarigagay tayo kung maamin, amin nga tribo maamuan damat ni Apo Diyos. Tapno agbalin dapat nga anak ni Apo Diyos. Wow. Bishop, tatangarod, how many churches, how many barangays or churches na lang iti nga under iti Likmi? Mga 11? 11. So there are 11 churches currently under Likmi. And actually, Reverend Auring is the host pastor, right? Iti Oyaw Church. And iti panagis-istoryabi mat lang, parang Oyaw Church is the main for the upland barangays. Dito'y Kabanbantayan.
So nga, ibagami nga kabanbantayan, we'll look at the view later dito yung Oyaw. Ngayon una, if we can take a look at the house, the home of our Bishop Miller Tubilas. So, siguro we'll just take a quick look. Tapno, amo tayo. Makita kaya wala. Ito siya. Ay, jeti comfort room, Oo. receiving room, dining room. Dahito ti home of our Bishop. The dining room. Okay. One other rooms. Pagdagdagusan. At mga lugar. Sila. Kaya nga, kastati rooms na, pero adadadagiti agdagus iso nga nagiging kastati rooms. Alright. Sige, nakita tayo man iti balay, iti home ni Bishop. At adat ko iti apuna. So now you see very impromptu iti video tayo. Gaputa kaya tibat lang na ipakita ti Bishop tayo, ni Bishop Miller. Kanayon nga nakalukat iti puso na. Uray pa iti balay na ibaga ni Pastor Auring Tatay nga this place serves as a guest house sometimes. Kadigiti dado mga pastors, dado mga bisita, kan uray pa dagiti siguro different members nga tumultulong mo't lang uno kasali iti likni. Ang tayo ngayon. Tata sumangat tayo man apan tayo kitaan mo't iti church dito i Oyaw. Ay, Oh, deputy office. dahil ang RT office ni Bishop. Office na dapat turugan na. Pagturugan na ta. Nagangay ti senior. Naisarap pa yung tuloy, ti pagturugan. Sabi ada office ijay ko. Oo. Talaga. Talaga si office dito home office ni Bishop. Siguro dito yung napay nga ipiprepare dagiti sermon na, dagiti devotions na. Kat magnatayo, apan tayo. Kaya church sa dapat na kayo sa kayong office. Kudan din napakasakit nga rigat. Ada para na po Diyos niya. Okay. May sapay nga dito niya sa kayong umunik kayo di office ba? Sige. Dito tayo. Ay, Napintas niya, chairman nga ipakita mat nga dagitoy. Yes na. makita tayo nga rod ti I would say Likmi campus dito i Oyaw. Dahito iti itor da tayo man ni Bishop tayo. Kat adangay ti makikita nga lugan ditoy. Siguro ada ti istorya na dahito nga lugan. Makita yung mat iti compound tatan ti Likmi. Unaman nga bisitahan tayo jay lugan ni Bishop. Kada ito iti lugan na iti kano da iti Bishop? 1990s. 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 O hindi ito yan. Siguro older pa da ito lugan no siya. Di ka pa na yan. O sige. Dahito ng rugrugya. Tinagan dahito yung lugan, made in Italy. Made in Italy. Ta amin gamin nga spring na tali. So made in Italy. Yung 20 years ko dahito nga ginamgamit nga nag-evangelist. Aging nga niya po Diyos, tilukat na, ti bendisyon. At makita yung dagitoy, dahito iti
sukat ti made in Italy dahil takibunga. Tali namin, natali-talian, isunga. Wow. Dahil ti bunga na. Dahil ti inted ti made in Italy 20 years kong ginamit. Nag-tour iti halos Luzon. Dahil yung lugar. Dahil di istorya naman ng Emperor Kalman nga kasla adutiin sakay na daytoy Nanatlatay. nga natnatay. Awin gayam. Dito yung pangalugan, hanlangan na biyag tiyang no apay nga nam amwandak dito kabanbantayan. Basta natay kinabiyag, aglugan dita. Apay nga kwa, Bishop, apay nga itidaduma, madida ba nga isakay natay? Ijay kong impakita nga tapno makita ti tao nga siya kat pudno nga pastora. Tadya ibagbaga nga malas, pinagbalin ko nga gasat. Tadya ibagbaga nga malas tiyag ilugan ti matay. Kunak, anak-nak nga pulis. Ipakita nga gakarga kinatay, tapno mabuya nga diya pa nang gakarga kat gasat han nga malas. Aha. Yay tiga po. Okay. Kat dahil ito nga rod, mano tilogan ti likmitatan, Bishop? Nom. Wow. From a Bible school student nga atidug ti sapatos na, gaputa into tidakkel nga tao. Makita tayo iti milagro ni Apo Diyos. So nga makita yo ti inted ni Apo Diyos nga blessings. Kat, sige, itor na tayo man ni Bishop. Sorotan tayo isuna. Dagito'y tibunga ti made in Italy. Itata po tayo natin puntad ni Apo Diyos nga opisina dagiti board iti opisina ni Daddy Okay? as board ti Likmi. Madamdama dagitoy ti bendisyon ti Apo nga di ipagpagaro nakita ni Apo Dios nga awan ngay ti pag-urnungan ti ado so nga inted na dati cover ko ket daytoy mausar iti ado nga tribu welcome amin nga tribu so nga dahil batibunga iti kada ni Dadim as may isang chairman iti Likmi. Katan, umunag tayo iti opisina tayo opisina dagiti board. Tama lang kami. Okay. Saan nga napagamin? Medyo nawala ta nagyanan dagiti nagyudkam. So nga pinabulot ko nga nagturugan dagiti ado nga at tutubo. Ito iti opisina. Diyan man ti damagat, Bishop, anyat ti as Likmi, anyat dagiti usual nga activities, ti organization, na kung there was a recent anniversary kan youth camp anya dagi recent nga activities this year siguro the organization nga aramid mo ti crusade ijay bilyet tapos namin na may mga pasente pa nag-expand so nga adam laksi dagi ijay evangelistic tour na aramid ti crusade na mismo ijay la Trinidad bilyet tapos no ma-reach mat dagiti kaadwan namin ijay dagiti katribuan nga iigurot iso nga paset ijay sermata nga madalong kumada ijay nga tribu na nagapuan laksi ito'y nadami dito'y
Damagak man, siguro may kini nanggubi tayo tatay ko na tayo nga intertribal. Anya dagiti tribo nga na-reach tilik ni tata. Nga dito'y ayan tayo kabanbantayan. Nga ipanagsasaok. Kauna-unahan, Ibaloy, Kankanae, Kalanguya, dagiti nadanon ito'y na original nga tribo nga Bugkalot. Adamot dagitay daduma nga buntok, Ifugao, at least adamot dagiti lowlanders nga naikamang ito'y nga kasla uma Ilocano, sumagmamano nga Visayas, sumagmamano nga Tagalog, iso nga naglalaok matla nga tribo. Yung timen nga talaga dito, iti nadanon dagiti Bugkalot. Tapos imay dagiti nagduduma nga tribo ti Igorot from Benguet. No, kitaan tayo ti organization tilik mitata na banggit yung adamat ti sumagmamano nga Ilocano nga nag-join iti panag dakkel tilik mi anya iti makita yo nga siguro growth will you focus dito'y kabanbantayan o no uray man iti patag? Ura ijay patag, ta jay nga ron, tapno marich kung nga dagijay kabaalan nga ipaay ti apo nga tribu, iso nga uray dagiti papastor, hama may sa nga tribu, adamot Ilocano, adamot ti Ibaloy, adamot Kalanguya, adamot ti Kankanae, adamot ti Buntok, adamot dagiti Ifugao, ta mabalin nga daduma, iso dati pagbuwanganan, jay tribu da, iso nga kasjay nga pag may saan tayo man nga ura niya nga tribu ket kay kaysa maipaay iti panagserbi kini Apo Dios iso nga nagduma dagiti tribu uray dagiti ministers nagduma. Sige. Noy apan tayo bisitaran jay church. The home church dito. Uno, dapat ibagan ni pastor abay. Adapay, pwede ka nato sa... Ay, unta, lai-open mo ti daycare. Tako na mingahan, kumamat nga man-neglect nga, laksi bigay DBBS, dapat ada daycare, iso nga, iso daycare. Sa kamat basik, kasi katiwa ti daycare dito eh. Uy, Daycare ang tao teacher. kamat basik dito daycare. Dito pa. Takbo nga po. Tao ka basik ka. Dito ay... Okay, dito itatatikwa. Dito ti bunga ti parabor ni Apo Diyos. Dito yan. Mangrugin nga ang itinag ti parabor. Hintayan ita. Dito napanantay tayo sa ti opisina ti board. Dito mati pag-aramid kong opisina. Church office, ongoing. Adama ti project dagiti young people nga ag-cater, iso nga habang awan pala ti sarili da, iso da ita building nga mararami, impundo da pala dito'y dagiti gamit da. Ngam ada rinugyan da nga building ita mati, ijay ti purpose na. Iso nga, ang sasao da ito nga church office, ngam pinagpunduan da palang while waiting ijay sarili da ito nga building. Bali receiving room dito yan at the church office and at the same time pati daycare. Pakilukat mo man dero mo ti daycare, ta kita. Dito tikwa. Dito ti opisina dito eh. Amat arami ni opisina dito eh. Dagita ti cater mat dagiti young people. Project da. Project mat young people iso nga kasta ni Bisuna. Dito ay Shalom Shalom services. services. The services dakat catering kan oray pa iti weddings, birthdays, kan any occasions ba? Lumamisan mo ket pula ita school, elementary school. So dito nga ron ti kasla for the meantime opisina da ngam dito kat will be converted iti office ni Bishop. Tayo ginagawa tayo office ni Reverend dito. Bayan na. Tatama pa tayo matanti, tender.
Ada extension na. Kinder tayo. Pantay nga kitan iti kinder iti likmi. Dahil mo ti mga susturo ti kinder. Parang mati mga isuro ti Ay, kinder. no. Yan. Yan mo na po. Kalkalpas namin ti bagyo, iso na medyo na pwede day atop na. iPhone. Nakuha ti day to iti daycare room. Ika na. So, lalay mo. Pwede yan. Actually, ninang ko dahil ito nga Patricia. Hello. Impromptu dahil ito panagbisita mi. So nga makita tayo nga busy iso na ado ti aramidan ng thank you ninang. Thank you. Thank you. Ulan pa Akan. Ha? Ang gusto maitan. Daycare. Manungay ti, ano ninang ti Guatata? 35. 35 enrolled. 3 to 4 gamin. 3 to 4 years old. Anya ti kaslang everyday ba ti kwa ti kinder o no? Well, up to Monday to Thursday. Monday to Half Thursday. day. Half day. Morning session. Usually iti 3 to 5 no? Ti ages da? 2 to 4. 2 to 4 Pag 5 years old, doon na sa kinder. sa kinder. Hindi po. So ano ti term dito daycare? Daycare. Daycare. Kat siguro dito imat nga masuruan dan nga agbasa, Yeah. agsurat, agdrawing. Kan oray pa iti agkararan. Yeah. Most especially. Kat siguro interview tayo man ni Ninang Patricia. Anya ay matdagiti challenges nga makita yo kan anya ti ragsak yo nga agsuro no kastoy nga kwa daycare. Mas stress ba kayo ba iti makulit nga ubing? Hi, Hanmat sir. First of all, marik na kayo. So, calling. I is calling from God. So, although, adadagi niya ubing nga makulit, you should learn to accept them, understand them. So, nga, nagduduma iti characteristics ng ubing. Masursurumot nga, may adapt mo ti bagyang kanyada, kaya maayat ang isoda. Last question. Members lang ba iti likmi? Iti mapalin nga mapan dito daycare o no? No. Actually, kaya dagiti Christian, non-Christian, coming from different denomination. So open Open iti for daycare iti likmi ditoy Oyaw. Kat dito iti teacher da educator Miss Patricia Dawan. So sige, thank you Ninang. Daytoy ko ako ti old church. Ay, Iti well. kinangrugrug yan. Daytoy Intayon dijay. iti barong Kinabasit mo. church. Okay. Idi ubing ka. Daytoy. Daytoy tinangrugrug yan. Well. Daytoy ti old church. So nga daytoy kayo hanga plywood. Daytoy kayo iditi ko man iditi plywood. So daytoy di kaya kinaubing mo. Wen. Itatan mapantayan iti barong church. building. Okay, no, okay. Okay, sige. Nagkaroon ng saksa. Sige. Si Kamali mga close ilan dyan. Next. Daytoy tikwa ako. Daytoy nga balay. Idi nagseryosa ka nagsakit. Inyaramidan dak tikwa balay ti Pansyon. daytoy ti pansyon ko kuman ngam hanga natuloy.
nagbiagak pa. So nga daytoy to ti balak nga no alanak to niya po Dios. Dito ito ti pagyanak. Ngam gapo ti ayat ti tao hindi agserseryosa. So matan ti panakaramid na dayto. Yung bishop talagang ako, siguro adupay ti mission mo. Well, ado pa. Living intertribal. Ng bishop, idi ada kay Jay Manila, nakita ba daytoy nga ko, Sir Matan? Ay, Nga kastoy ti panagdakkel ti ministry o no mission mo? makikita idi nga adagdag ka nga masakbayan ta nukwa ka di Sir Matangay nga sa makikita na permi ti tao nga ikaskas dito. Ken mama, ken convince diwak nga oray pa daytoy panaka-improve na gusto jay baga mapo nga ang pakita niya po Diyos. Na madagit yung amin makikita milagro amin. Kas natignay ngay. Natigtignay ti tao. So gusto di intertribal nagdudu mga tribo ti natignay. Abag ibagak ko dita nga so ano apay nga dagiti amin kabarbaro at baka siyempre hindi adate ti ang anak kong nag-resto hindi dagiti ti bunga ti barbaro nga panaka-resto na ito ti bunga na mga awan manong years dito living intertribal ka di mami 7 years. 7 years Panang nga 8. dito yan mapantayon iti baro nga building. So dito iti sentro ti tribo. So nga makita living in the tribal ket bunga ti 8 lang nga taon. Wow. 8 years. Oo. Paki-open. Dito ti bunga na. So nga agyaman tayo ni Apo Dios ti nagdudo mga tinignay ti Apo. Gapo ti nagdudo mga tinignay ti Apo narami daytoy simbaan. Manipod iti pagbadakan tignay amin. Sa nagrigat ti darat agapu dia bangbang. So nga balitok ti darat nga sumangat diti bantay tan magapu ti ili. Ngem ni Apo Diyos nagtignay di narigat nagbalin nga nanamay. Ita yon iti baro nga parabor. Dahito iti baro nga parabor. So dahito iti nagduduma nga natignay. Dahito itatan iti pagpaspastoran ni Sisko. Dahito nga church nga imayan napanantay ta iso dayay tinabayagan ni Dadim. Okay. Nga iso ti Sunday school teacher. Aging nga nagbalin na Sunday school, aging nga nagbalin na pastor. Aging nga nagbalin na chairman itata. Kinagbalin to pa yung naidumdum. Tata sobrang tayo dahil iti pagpaspastoran ni Lolam. Okay. Ayun. Welcome to Uyag Church. Lula, nga kay ti oras ti services dito every Sunday. Mangrugi ti alas 9, ti agsapa aging na alas 12. Ay. Mga manot ko in a Sunday, manot ti agsimsimbad toy. Approximately hanggang mga ba at least adamat ni almost 100. Okay. Adamat ti church na I should say building iti OB that the baba ke dagi jay mga isuro susuruan da hanla ang mga anak ti church pati dagi kada iti aglaw-law nga OB umay da ita suda ita church ay suda ita building ita ita akin ba mga building na i-provide mo ito
gami kung community na arama. Wow. At nag-initiate na young people, iso nga adda DJ project da nga services nga shalom. Takayat damat nga financially, adda ko mapagbiro kanda. Okay. Tapno ko makatulong. Nung magna tayo dito, makita tayo DJ building. Pang-ubi. Basta barbaro titugtugaw dito yun yan, compare niya Oo, barbaro. Katigol na sukatan na DJ daan. Tajay, DJ Likod. Kasaday Tajay from Old Ija Church. Baba. DJ ba? Wow. Sukatan, isang DJ old. Tapos pagtugawan DJ covered court. Once nga masukatan amin, maibaba amin. Tapno uniform dito ada dito. Tabumakbak naman ti tatao hangkas lady. Kaya damot na nga gumatang ti kakasatap no pari-pari ko kumahangkas lady na inararami damot lang iso na nagduduman ti style na. Yung tata, iso ti punteriya nga uniform. Iso nga kanya-kanyang donation dagita dagduma per family. Damagan man, tatay, we're talking about the board that the board tinikmi, adamat iti pastoral committee, no? Anya ti structure ti organization tilikmi, damagan tayo man ni Bishop, ni Adamat dagiti or young people. officers ti organization. And then, na-organize mati officers ti young people as a organization. Sabali lang nagijay officers ti per church. Ta adda nga kasla ka madeti youth kam kat involved ti the whole organization. Ijay nga agtitinulong dagiti organization nga. Iso nga ti panakaawat ko, ada ti board nga mangkita iti amin. Ada kan per church adamat ti sarili na nga representative. Bawat church ada the representative EJ board. EJ board. Ket ni Papa ti chairman of the board. EJ. Itilik me. Okay. Iso na ti chairman iti likmi, the whole likmi. But per church ada ti representative ka. Does there yung representative ba, pastor ba lang, or member iti church? Member iti church. Sabali lang nagtagijay grupo ti pastor. Okay, so separate ti board, Separate. separate ti pastor. Damagot man anya ti wisdom apay nga in separate yu ti pastor, in separate yu ti board. Numan pa no ada dagiti at pastor kas kumakan ni Papa ada man ngay dagijay ti dagiti kuma board isuda ti may sa kadagiti agpanunot may papan iti financial. While dagiti papastor more da kumamat ijay spiritual. EJ spiritual. Kas jay. Iso nga tapno ti organization na ornos dagiti pastors ti focus da ket iti spiritual, while the board more of the structure and financial. So nga dahito iti may isang siguro I think may isang strength what makes Likmi siguro as an organization, I would say successful siguro. That the board da while dagiti pastors ag focus da iti spiritual. Siguro damagan tayo pa ni Bishop. In terms of makita yo iti siguro dahil iti very big question, no? Taada kayo to yan. Idi ada kayo dyan Manila, imay kayo dito'y uyaw. Anya ti mensahe nga kanayon nyo nga ipipreach. Anya iti puso ti Likmi as an organization.
Tike, tika na yan kung ibagbaga. Ag amin nga tattao, ti pakpakdar ko kadakwada, ti biyag ti tao ababa. So masapol nga dapat nga mamati da kanya po Diyos. Dahil ti pinakamin, ti biyag ti tao ti daga ababa. So masapol nga nakapokus da kanya po Diyos. Dahil ti main nga vision tayo, maipukaw tayo nga ti langit, ti langit na kapipintasan, tadi ti drabaw ti daga apag dari matibiyag. Dahil ti main. So nga, kaya tayo kumaamin nga tribu at mamuan dati salakan. Kin may sabay nga mainayon, apo, naimbag dinamag mo, may sa ti karkararag ko, may sa kanto kadagiti agbalin to nga mangiwanwan iti grupo ti Likmi. Ta ure ubing ka, inikan na kanya po Diyos tinalawa nga puso kinayat. So nga apo, hanto nga bumayag, agbaling kanton nga, tahan lang nga Pilipinas si pagbadbadakam. Babanti parabor niya po Diyos nga apo nga nabindisyonan, mamuandan to iti dado mga nisyon ti serma ti Likmi, gapo dati apo ko tayo mabla. Dahil tatiga po nga promote na kati apo, tati vision tayo, hanlang nga Pilipinas no mabalbalin Likmi, mangdag matintero nga sa nalubungan. Ket makunak nga kumbinsido at nakasta, iya ko na da maraming nakakamali sa akala, diya apo ko tayo, na bindisyonan ti sirip, amaminen. So nga, ito ang dapat nga may santungal daw. Ikan tayo nga iti batog na, kas may sa nga mangibagi iti Likmi, iti santo lang iti Pilipinas. Amen. Mananayo ng kantupay. Thank you, Bishop. Namagakman ka ni Pastor Auring, Lolauring. Iti pa nagpas-pastor na every Sunday. Ado tim Rembro nga siguro ag asti advice kanya na. Anya dagiti makita yung tata. Anya ti pinakakasapulan ti tao. Siguro first na ibagan ni Bishop iti panakaisalakan. Anya pa'y dagiti iti pastoral care yun. Anya dagiti makita yung iti society tayo kasapulan nga iti simbaan tumagdar no ibagan ng pinastoy. Okay. Ijay main nga salakan. Dagi ijay ti maibagbagang permit ti changes ti society. Gapo ka dagito iti technology. Isu nga kasla kumada ijay dagita cellphone nga kinakailangan mo't kadakwada nga mabagbagaan ta nagadu nga mais-scam nagadu nga mangyari nga saan nga dapat isu nga imay mo't nga pati church dapat ma-involve kadagiti mangpakdaar kadagita ubing lalo dagiti young people tapno handa nga mayaw-awan ta adungay ti mayaw-awan nga kadagita online napintas met nga masapul nga adalanda ko ma dayjay maikanda ko ma iti panagilasin kadagiti makaperdi kadakwada isu nga pati ijay tuloy ta kunada nga mayat met ta himaitik amin ng ada nang ibaga nga pati kriminal himaitik dapat laang nga isuruan dagiti kamkamang mostly nga young people kan dagita kwa uubing. So nga very practical ti approach Kasjayan. ti church. Inaibaga ni Bishop ti talaga nga ipipreach ti Likmi iti panakaisalakan. Agsubliak man ijay Bishop iti adu nga napnapanan nyo. Adaba iti barangay or kasla nagsawa niyo nga handa nga nagdengeg. Diya ko na da amin nga bantay ada ulag na. Ket ada dagiti barangay nga adamat dagiti against. Han nga maikat no makungkuna nga gubat adalat dati kagubat. Ngam tinakita mga abak dati apo. Ta ada dagiti panawan nga
adamat dagay ti plano na kumakat mang disturbo ngam no agdengeg di plano nga mang disturbo isok iti matamtaman iti apo so adamat dagay ti artist testimonyo nga ti panggap na kumakat mang babalaw pero ijak di nga naisalakan. Wow. Di milagro. Well, di milagro well. Anyamat Bishop Tigo, makita yo kuna ni Pastor Auring ti may nga challenge nga nakita na tatakat iti panag high-tech iti social media di ngay ado ti maalilaw maskam or di sabalin ti denggenda han nga simbaan anya ti may bagayo in terms of importance iti panag apan iti simbaan tataado ti mabalin nga monti tao mabalin nga di agbuya iti social media ti video anya iti pinaka-importante bakit pupunta tayo sa church Ti no apay nga kasapulan tayong ibaga ti tao nga mapandi ti church. Gamin ti church, ijay da nga maamuan ti adu. Iso nga adu dagiti napan iti simbaan nga nabalbaliwan. Iso nga imbis ko mga nagadu ti bisyo da no agdengdengeg da ti mensahe ni Apo Dios ijay da nga mabreakthrough. Ijay da nga mabalbaliwan. Iso nga ti men nga preaching ko ijay church dapat kuma yay relasyon tayo kini apong umno ken ikakararag tayo ti bisyo nga maikat kumakada tayo kati bisyo iso ti mang disturbo ken iso pa ti mang wara iti biag ti tao kasta kumati arak no apay nga adu ti yang sumatmatay gapo ti arak ket kaduan na nga madamdamag tayo nga agtutubo nga matay may ibang bangga ti motor sinaksakda gapo ti arak so nga ti ibagbaga ti Biblia nga ibagbaga dagitoy kumakat maiwasan may mayat nga maiwasan tapno maganas ti biag. Sige, I think since ada tayo dito yun ono issue sa ije bambang di question nga pa later ti mensahe da mayat gamin nga ti view ditoy ngam siguro tapno adamat ti question later ije bambang why don't we continue the tour itor da kami man Bishop Sige ken may sapay kahit kung ipakamukin ka po dakkel ti pasat ni daddy dito dikmi awang pa ti pamilya na imay dito yung church single pa iso na Sunday school teacher no abing naging ribiri ni daddy ti mano nga tawan nga nakita mi iso ti may sa nga kinatkadwa mi nga itirigat kinamay handa kami nga pinanawan aging nga nakita mi nga ti putot na nabindisyonan aging nga na itataje putot na iso ti mga interview kata kami kaya't nangasaon ti bayangan family mamati kami nga regalo ni Apo Diyos ti biyag mi tapno maradsakan ka po dahil ti tema no apay nga dumakit kita dahil ti tema tayo di tayo nga ron mabanog ti panagarami tinimbag kaya itong po na agabi tayo ito di tayo maupay awan ko madagito nga makikita no nabanog kami ngam gapo ti parabor ni Apo Diyos oray no mid in Italy nakakaasi tinagrubuatan ngam ni Apo Diyos ke Diyos nga managayat nga natin nga baybayan so nga po no adaman ti makita mga progreso mamatiya nga isong sika siguro ti mga interview may sa nga dakal tibungan ni daddy may sa iso na nga kadwa mi makunami kadwa nga hanga pagdandanagan kadwa nga pagnamaan so nga thank you Apo ta nakita yon ti bunga iti made in Italy. Andrew Italy mo man pa lang adangay ti ko jay kaslangay no tatay jay idinangro tayo jay balayo in istoryayo jay experience yu jay Manila nga talaga nga narigat ket kunamat lang ni Lola nga Auring idi time ngay idi agpas pastor kayo toy syempre narigat ti biag ti tao
nga kunayo jay badom idi Lunes, badom idi until Friday siguro, I don't know. Iti nakita yung nga panag duras kat naibaga ni Bishop nga no hang kayong mabanog no di kayo maupay adati apit yo. Siguro damaragtatan. If you see 10 years or 20 years or 30 years from now, anya ti makita yun. Vision yun. Iti, number 1, iti Likmi. Number 2, dito'y barangay or dito'y Dupax del Norte or dito'y Nueva Vizcaya. Or dito'y Philippines. Naibagay ito tayo international. Kat agsubli tayo manijay. Ti vision ti Likmi ken vision kita nga si Bibiaga. Ti madamay tatanga saksakopan tayo probinsya ti Quirino, probinsya ti Benguet, probinsya ti Isiha, probinsya ti Vizcaya. Upat pay lang itatat ti ayan ti churches tayo manayawara iyan. Ngam ti sermata ti Likmi hanto lang nga Pilipinas. Taapay kung nakaanto nga Pilipinas. Kumbinsido nga deta ti nakabindisyonan apo. May sakanto nga mga ilokat. Iso nga hanto lang nga Pilipinas iti ayan ti sermata. Mamatiak nga deti Likmi nga binangon niya po Diyos ket hanto lang nga pang Pilipinas. Wow. Amen. Hanto nga bumayag. Magkita tayo ton ti aramidan niya po Diyos. Hante nga aramidan niya po Diyos. Taamin dagiti makitkitam kasta imposible ngam niya po Diyos garabi ni sotiag ko ti. Iso nga ti Likmi han lang nga pang barangay, han lang nga pang probinsya, han lang pang Pilipinas. Ti vision ti Likmi bindisyonan na dagiti hanto lang sika kumati apuming mabindisyonan adu dagiti yot tayo ket 10 years nga aglabas baka hanto nga Pilipinas tayo ti Likmi. Wow. Amen. Damagat man siya. Iti panag ministro, let's say Adaway, then Manila, and then Uyaw, adum napnapanan nyo. Istorya man, Bishop, anya dagiti in terms of dagiti location nga napnapanan nyo, nga ag-preach iti tribo. Later on, siguro, adu ti pictures o no, videos nga insert tayo. Ngumdamagan tayo tataka ni Bishop no anya digay napanan na. Okay. Ado dagiti milag ket iyan arapaap ken vision ko makita kita. Ket ti panagmismisyon ko ti nagdudumang probinsya nakita ti grasya. Nakita ti parabor niya po Dios ta hanla ang Pentecostal iti pagmisyon na. UCCP, nagdudumang nga relihiyon. Dati focus ko, relasyon. Iso nga nagdudumang nga relihiyon, iti mga awis kanya. Halang nga biyang ti Pentecostal. Ken, nagduduma, amo ni Dadim, ngan-ngani nga amin iti high school, nagadun nga high school, nagsasawa ko. Halang nga simbaan, high school, ijay munisipyo, iya barangay, dagay iti intati apong mission tayo. Kaya iti pagyamanan tayo, iti probinsya tayo, nga Nueva Vizcaya, niya apo ti may padayaw. Da tayo matinang busat, iti probinsya ti Kapitolyo. Tapno maangay ti spiritual night. Aging gang imay ti biyo ti Dupax del Norte, inawis na maknak ti Dupax del Norte, da tayo man tinang busat, ti munisipyo. Aging gang nagdengag ya kapitan dito inaban, inawis nakmanin iti barangay. So probinsya to munisipyo to barangay niya po ti maidayaw dagiti ti sermata. So madayta ti mangyari tata. So nga noan alaam permi nga awantal-tal na tahan laang simbahan ti pagtuturak. Barangay, munisipyo, eskwelaan. Ken ti pay pagyamanak ti buong nga daytoy Dupax del Sur high school ken elementary nag-uurnong da siya ti speaker da. Wow. Kente kadadakalan nga napanak dito Vizcaya nga high school dito high school ti Aritaw 1,000 ti siyantina sa nga gasot ti manursuro siya.
ket namin taluda ngay nawis. Iso nga tibisyon tilik mi awan ti pilpilyen na. Awan pilpilyen na. Iso nga busy tayo nga han tayo ngay nga kuahan nga may sa titurong awisan daktil minatay nagado nga awis isong maibagay di ay nagan tayo man nagduduma. Kan ibagay di kalman nabiyag. Oy, nabiyag. Nabiyag, wen. Nabiyag dito. So, Nabiyag kan nagduduma. nagduduma. So nga gaymat ti ko na ni Bishop tayo iti vision na iti likmi hanlang gayam nga pang uyaw, hanlang nga pang Biskaya, hanlang nga pang Norte, Dupax del Norte, hanlang nga pang Pilipinas, pang international pa. Nga i-preach na kat diyan panakay salakan kan naibagatatay ni Bishop Matlang iti panagduras iti society, especially na mention na di ay arak kat daytoy kat kunana ado ti natnatay gapo iti arak kan kunamat ni pastora iti social internet iti ado iti mais scam ado iti because of siguro false information ado dagiti nag-high tech mat dagiti kwan ket dagiti mission siguro nga nainayon iti likmi nga hanlang nga iti panakay salakan iti focus ti likmi no lakit iti panagduras iti community iti town tayo iti probinsya and the whole country and siguro iti nagduduma nga kunan ni Bishop nagduduma nga tribo iso nga okay ikat tayo dito yun ano dapat ti battery Nagaduda kiti papanak, nagaduda kiti mamaestro itatangar aramatan ti Apo. Ken may sa kahit kung nga ibaga kinyading mo nga into no dumtang tutel daw pastor isuna kahit may santungal daw ke may santo iso ng kadwami nga mang itultuloy iti nagadong programa ta bisinto ni dadi na ta aglibot iti nagdudumang probinsya mabalinto nga isunto ti assistant na ni Andronton iso nga nga bumayag may sa data iso nga hanlang nga sikan nga manong na iti sikan to siguro mati aramatan ti Apo dayto ikathan nga gaputa kasangsango ka marinak gamin marinak masya ka ti ruangan iti dadu mga nasyon ket ni ading mo may santo mat nga panawan dakto tong katulungan iti organisasyon. Tani dadim ton baka agbisin ton no marugyan nanto ti aktor. So, thank you Apo. Thank you. Andrew adati ka ikat mo agpabambang tayong arod. Sumurot nga tani ko lolawri. Dapat sumurot. Oo, sige. Ta ijay adamat ag-shoot tayo matlang ijay logan nga ituloy tayo ti istorya. Actually ti dayto video kaslangay nga ko nakuha ko maikat-kat na tapos pag dun Nya. sige. Nya nga tararag. Ipakita mo tumad dagiti ti CCR matadap mo mainggan nyo dagiti umay. Bunga ti ground tayo ta sapatos. Hindi paniniwala ka niya. Iso siguro na rin itimara. Siya ang aluloy. Hindi yung anak niya. Da kayo nga agasir mata na. Da kayo ti sumublat. No, ni igamam jawan sa sir mata na. Baka matinag, baka mabuong. Oh. Ito, saan mo lang may kanta? Agkasta tayo. Ditap ng Rubian na, Jubin. Ditap. Sakbay na. Inya, ditap ng Rubian na.
Timat abnad ti manruging ag improvement. Dito iti bunga ti ayat. Ti ubi. Pag-eskwelahan dari ti ubi. No padasan damat dari ti ubi. Data mati private ti youth. May TV na dito niyan, bro. Alam ti bagay na nga ada dormitory dito eh. No, pagyanan no ada da youth camp. Baka next generation. dito iti dormitory to. Ang next generation. 5 years to 10, adan to ti Kotayutoy. Dito yung amin ti compound ti organisasyon. Ay, dito ti compound. Ibig from nga iso dapat bumaba ka nila. Dahil ti paglut-lutuan, no, dati okasyon. So nga dagito yung kaya-kaya, nakasagada ta. May busan ano ito. No, ti dati yung matipag-iyanan ti kinder na isusuro. Ito. Cottage. It's well. Tati pagkukuanda. Talagang analati aminan. Iti. May titiyo na yan. Di pagkatapos, sino ti aglugang kanya? Sino ti aglugang kada kami ngayon? Ito ako yung laptop. Siyak ti umuna. Nang bumaba. When Ah,